बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अगस्त 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, एक जानब तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कल का दौरा ईरान बड़ा अहम है। अलबत्ता इस वक्त कशीदगी या तो ये मेक और ब्रेक मोमेंट है, और अल जजीरा में जिस तरह से कहा गया कि पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन फॉर एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर। अगर इस जंग से निकलना है तो पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन, वरना इस जंग के खत्म होने के चांसेस भी बहुत कम है। अब ये भी खबर आ चुकी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, उनसे रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि ट्रंप ने पहले राब्ता किया और ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को खुद कॉल करके कहा कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर तारीख की सबसे बदतरीन सैंक्शंस जो हैं वो लगा दी, और इसके साथ ही साथ ईरान ने कह दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अब सूरत हाल क्या है? एक तरफ ईरान की बहरी नाकाबंदी भी है, मेक और ब्रेक मोमेंट है, ईरान पर सैंक्शंस लगाई गई हैं। यूएई पहले ही ईरान से अपनी ट्रेड खत्म कर चुका है। जिन ममालिक को अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ये गुंजाइश मौजूद थी, ईरान को कुछ लाइसेंसेस थे ईरान के पास ट्रेड के, वो अमेरिका खत्म कर रहा है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स तो हो सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड ईरान का नेवल ब्लॉकेड भी जारी है, वो भी एक बड़ी परेशान कुन चीज़ है। मैं मिडिल ईस्ट की कुछ अपडेट्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो हमने खबर डिस्कस करनी है वो ये है कि अरब मुल्कों में बिलखुसूस सऊदी अरब में भारत की मुदाखलत, पाकिस्तान ने किस तरह से कमाल किया है, और सऊदी तज्जियाकार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ये सब डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि पिछले कुछ घंटों में बहुत बड़ी चीजें हुई। एक तरफ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो मुलाकातें ईरान के अंदर हुई हैं, सदर से मिले, ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के अंदर सुप्रीम लीडर के जो तर्जुमान हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात हुई। बाकर कलेबाफ से वजीर दाखिला, वजीर खारजा, सारे स्टेक होल्डर से मिले। और अब इस सबके अंदर अहम तरीन चीज़ यह है कि ईरान ने अमेरिका की मौशी पाबंदियों के बाद कह दिया है कि हम आबनाए हुर्मत से एक कतरा तेल जो है वो भी नहीं गुजरने देंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि ईरान जो है वो इस वक्त लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका की इन पाबंदियों से बच सके और अपना जो निज़ाम ज़िंदगी है उसे मफलूज ना होने दे। ईरान से मुंसलिक एक बहरी जहाज अमरीकी नाकाबंदी अबूर करते हुए ईरानी पानियों में दाखिल भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमे खजाना की पाबंदियों का शिकार जहाज ईरानी बंदरगाह पहुंच गया। ये पेशरफ्त अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की जानिब से ईरान पर इक्तिसादी दबाव मजीद बढ़ाने के लिए नई पाबंदियों के ऐलान के चंद घंटे के बाद ही सामने आई। दूसरी जानिब शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज के दौरान आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाजों की तादाद इंतहाई कम रही। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज के दौरान इस अहम आबी गुजरगाह से सिर्फ 17 जहाज जो है वो गुजरे हैं। अच्छा, अब एक तरफ तो ईरानी आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी कह दिया, अमीर हातमी ने, कि ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों की आजमाइश का मैदान हरगिज नहीं बनाया जाएगा। और फिर इन्होंने कहा कि जी हम 20 सालों तक जंग लड़ेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं और हम दुश्मन को कामयाब नहीं होने दे सकते। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड लेट्स सी कि ईरान और अमरीका के दरमियान क्या मामला बनता है। पाकिस्तान इज ट्राइंग। इसके साथ साथ मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि हौसियों ने सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर पर हमले का दावा किया, और इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। जाहिर बात है, पाकिस्तान सऊदी तुर्की का एक दिफाई मुआहिदा भी है, और एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो ईरान में मौजूद थे, उस दौरान ये हुआ। तो क्या कोई स्पॉइलर है इस सारे मामले के अंदर जो चीज़ों को ख़राब करना चाहता है? ये सवाल भी इस वक्त इंटरनेशनली भी पूछा जा रहा है, और इस पर लोग हैरत का इजहार कर रहे हैं कि टाइमिंग जो है हौसियों के इस हमले की वो बड़ी अजीब सी है। अच्छा, अब आ जाते हैं असल चीज़ के ऊपर। नाज़रीन किराम, भारत ने पिछले कुछ अरसे के अंदर अरब मुल्कों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ा ताल्लुक बेहतरीन बनाया, इकोनॉमिक टाइज। इंडिया जाहिर बात है एक बहुत बड़ी मार्केट है, अपनी ट्रेड बढ़ाई, अपने एक्सपैट्स, इंडिया में मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। सऊदी अरब यूएई बहुत बड़ी तादाद, आप कह लें मैसिव चंक जो है वो इंडिया से बड़ी आबादी है ना, ज़्यादा आबादी है तो ज़्यादा लोग जाएंगे, तो इन मुल्कों के अंदर मौजूद है। और इंडिया ने अपना फुटप्रिंट जो है वो इन मुल्कों के अंदर बढ़ाया। लेकिन अब नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के एक एनालिस्ट ने यह कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने सिर्फ सऊदी अरब को नहीं बल्कि अरब कंट्रीज को यह वार्निंग दी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, और उन्हें यह बताया और उन्हें बावर करवाया और उन्हें आगाह किया, उन्हें इंफॉर्मेशन भी दी, उन्हें सबूत भी दिए, क्योंकि जाहिर बात है हमारी इंटेलिजेंस की नज़र इंडिया पर है, बाकियों पर है, कि इंडिया जो है वो गल्फ के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा और इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने इत्तेहादी इसराइल से भी वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है, जो कि इंडिया करेगा ही करेगा। रॉ और मुसाद जो है उनकी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन चलती है, तो फिर आईएसआई की नज़र रहती है चीज़ों पर, रॉ पर भी रहती है, बाकी भी जारी बात है एजेंसीज जो है वो एक दूसरे पर नज़र रखती हैं। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान को ऑन हैंड बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली हमारी एजेंसीज को, और जब हमारी एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन मिली तो हमने नेक नियति से इन गुड फेथ अरब्स को ये इन्फॉर्म किया, तमाम अरब स्टेट्स को जिन जिन के हवाले से इंफॉर्मेशन
انفارمیشن ملی سعودی اینالسٹ کے مطابق، پاکستان نے انفارم کیا، پاکستان نے انہیں آگاہ کیا کہ انڈیا جو ہے وہ گلف کے اندر انفلٹریٹ کرے گا اور انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے انڈیا جو ہے وہ نکالے گا. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے باضابطہ طور پر، اور اس کے ریٹرن میں انڈیا کو، جس ملک کو انڈیا انفارمیشن آپ کی دے گا، آپ کی انفارمیشن بیچے گا، آپ کی سیکیورٹی کو جیپرڈائز کرے گا، آپ کا آئی ٹی کے سسٹم کے اندر گھس کر وہ ڈیٹا جو ہے پرووائڈ کرے گا، انڈیا کو ملٹری ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر جو ہے وہ اس ملک سے ملے گا، اور وہ ملک انڈیا کو اس کے بدلے میں ملٹریلی مضبوط کرنے کی ایک کوشش کرے گا. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو انڈیا کی مداخلت ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا بڑا پریشان ہے پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے سے، اور انڈیا کوشش کر رہا ہے ایک عرب اسٹیٹ کے حوالے سے بھی، اسرائیل کے حوالے سے بھی، ترکی کے مخالف گریس کے حوالے سے بھی ایک الٹرنیٹ دفاعی معاہدہ بھی جو ہے وہ کر لے. البتہ پاکستان کے حوالے سے اس معاہدے میں بنگلہ دیش شامل ہونے کی حامی بھر چکا ہے یا ایکسپریس کر چکا ہے اپنا انٹرسٹ، اور انڈیا کو یہ کنسرن ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو سال پہلے بات کی تھی پچھلی جنگ کے بعد کہ یہ جنگ تو ہم جیت گئے، ادھر سے گھس گئے، اس دفعہ ہم پیچھے سے بھی گھسیں گے جہاں سے تمہیں لگتا ہے کہ ہم نہیں آ سکتے. تو اگر معاہدہ ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے بیسز یوز کر کے وہاں سے آ سکتا ہے، بلکہ بنگلہ دیش حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایک پر حملہ سب پر حملہ، اور انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی کوشش کی. بلکہ بہت سے ہمارے ویورز جو ہیں، جو ریگولر ویورز ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ 7 مہینے پہلے میں نے خبر دی تھی جب بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ پھڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بارڈر پہ بھی کچھ موومنٹ کی تھی، کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفاعی معاہدے کا بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹیریٹری کا استعمال جو ہے وہ ہم الاؤ کر دیں. یہ نہیں، یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا کہ وہاں سے ہم بھی یہاں سے حملہ کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ یہاں سے اپنے پلینز اڑا سکتے ہیں، ہمارے بیسز یوز کریں، ہم آپ کے کریں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اور اب تو بنگلہ دیش نے اس اسلامک نیٹو، جسے اسلامک نیٹو کی بنیاد کہا جا رہا ہے، اور انتہائی مقدس سرزمین پر مکہ مکرمہ کے اندر جس پر دستخط ہوئے معاہدے پر، اس میں ملیشیا شامل ہونے کا انڈیا دے چکا ہے، انڈونیشیا اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے، مصر کو ترکی کھل کر دعوت دے چکا ہے، قطر اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، بنگلہ دیش اس میں شامل ہونا چاہتا ہے. بڑا ڈائیورس سا یہ مسلمانوں کا ایک اتحاد بن رہا ہے، اور اس سے کلیکٹیو ڈیفنس اور پورے ریجن کے اندر پیس اور سٹیبلٹی آئے گی. پیس تھرو اسٹرینتھ، جس طرح سے نیٹو کا ایک موٹو ہے، وہی اس کا بھی موٹو ہے کہ جب ایک ملک پر حملہ 5 ملکوں پر، 3 ملکوں پر، 10 ملکوں پر حملہ تصور ہوگا، اور 10 ملک مل کے کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو وہ حملہ ہوگا ہی نہیں. جس ملک نے حملہ کرنا ہے اسے پتا ہے کہ بھائی 10 ملکوں نے میرے پہ چڑھ دوڑنا ہے، میں نے ایک پہ حملہ کیا تو 10 نے مجھے مارنا ہے آ کے، تو وہ کیوں حملہ کرے گا؟ اس سے جنگیں ٹلیں گی. یہ جنگوں کو پروموٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ جنگوں کو ٹالنے کے لیے. لیکن انڈیا کے حوالے سے عربز کو یہ محتاط کیا گیا پاکستان کی طرف سے. یہ سعودی تجزیہ کار نے آ کر یہ بات کہی ہے، اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان اس دفاعی معاہدے سے پہلے بھی عرب اسٹیٹس جو ہیں ان کو آگاہ کرتا رہا خطرات جو آ سکتے ہیں ان دا فیوچر، اور یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور مڈل ایسٹ کی اپڈیٹس بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ کے کامنٹس، آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت رہتی ہے. اللہ نگمان پاکستان.